Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. More than 50 fires were caused by fireworks on New Year's Eve, reported the National Directorate General for Disaster Management. Spokesperson Daniel Mukic said that 27 of those were caused by dry leaves, grass and bushes catching fire, while 11 bins also caught fire. In 7 cases, firefighters had to put out a fire caused by the remnants of fireworks. Several garages, roofs and balconies caught fire as well. In total, 10 buildings and 2 cars were damaged by fire. The National Directorate General for Disaster Management received 177 calls on New Year's Eve. Firefighters had to get involved in 81 fires, while in 50 cases they had to perform a technical rescue. Hungary's migration policy has not changed and the government does not support illegal influx or resettlement, emphasized the Prime Minister's Homeland Security Advisor. György Bokondi stated that the cabinet provided the conditions for the protection of the Hungarian borders and did not allow any political pressure. We will do our utmost to maintain the security of Hungarians, the borders and the internal security of the country, he said. He explained that between January and the end of September this year, 473,215 asylum applications were handed in the European Union, an increase of 8.6% compared to 2018. The EU border agency Frontex reported 120,000 illegal border crossings between January and the end of October 2019, he added. Hundreds of thousands of people welcomed the New Year in the bigger British cities an hour later than in Europe because of the time difference. Prime Minister Boris Johnson said that in a month, a new era will start in the history of the United Kingdom, referring to the Brexit deadline at the end of January. 250,000 people are estimated to have watched the 12-minute fireworks from the banks of the Thames and from other locations across London. The fireworks started when Big Ben, the Parliament's landmark clock tower, rang at midnight. In his New Year speech, broadcast from Downing Street, the Tory Prime Minister Boris Johnson said that the United Kingdom can say goodbye to division, hatred and the insecurities that have burdened public life for so long during the Brexit process. A new era will begin in the history of the United Kingdom. Johnson said that his top priority for the new year was to comply with the wishes of the voters and to lead the UK out of the European Union. A masked attacker stabbed 5 people in a rabbi's home in New York State and then fled, reported the police and the Jewish organization. Dozens of people celebrated the Hanukkah in the house. The injured were all hospitalized. 2 of them are in critical condition, reported the Orthodox Jewish Public Affairs Council. Later, the AP news agency wrote that the condition of the victims was unknown. The attack occurred in Monsey, 50 kilometers north of New York City. An hour or 2 later, a police chief said that the police had found a suspicious vehicle and were searching for a man suspected of committing the attack. The state police did not confirm this. Authorities do not know about the cause of the attack. Andrew Cuomo, the New York governor, and Letitia James, the state's attorney general, condemned the attack in an official statement. The Hamas terrorist organization ruling the Gaza Strip has accused the Palestinian Authority of providing information to Israel, helping to liquidate Palestinian Islamic Jihad commander-in-charge Abu al-Attah. The Hamas Interior Ministry said it had arrested an intelligence cell gathering information about a terrorist leader whose targeted liquidation on November the 12th triggered a 2-day intense fight between Israel and the Palestinian Islamic Jihad. Mahmoud Abbas's Fatah party called the allegation false. The Hamas statement notes that although Israel is directly responsible for the death of Attah, the information provided by the Palestinian Authority has contributed significantly to the operation. Hamas further claimed that the investigation had uncovered materials and evidence that proved the Palestinian Authority's involvement in the attack. Israeli Air Force Chief Amikam Norkin touted the Israeli Defense Forces' aerial superiority as a critical feature of the country's national security strategy, especially in the current state of affairs, which Israeli officials referred to as a war between wars. Aerial superiority is the key to regional stability, said Norkin at a conference hosted by the Calcalist financial newspaper. Through our aerial superiority, we are able to radiate strength. Despite being dominant in the region, Israel still faces considerable challenges, he said. My mission is to preserve the freedom of operation of the Air Force and the freedom of the IDF to operate in different areas, and this is becoming more and more challenging, he said.
In the north, we face one of the most densely packed surface-to-air missile areas in the world, Norkin said, referring to a suite of Russian-made air defense batteries. In mentioning the S-300, a powerful air defense system that Russia gave to Syria last year, the Air Force commander appeared to confirm that the anti-aircraft weapon was operational, as has long been suspected. And finally, for the weather, on Saturday, a cold front arrives with strong western and northwestern winds, scattered rain, snow, and even sleet. Temperatures will be between -2 and +2 degrees in the northeast and between 4 and 9 degrees elsewhere. Some precipitation can be expected on a Sunday morning, but Monday will be sunny nationwide. The northern winds will be strong on Sunday, especially in the Trans-Danubian region. Temperatures will be between 2 and 6 degrees on Sunday and between 1 and 4 degrees Celsius on Monday. For further information, please visit our websites at www.hetitv.com or broyerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Mehr als 50 Brände wurden am Silvesterabend durch Feuerwerkskörper verursacht, berichtete die Nationale Generaldirektion für Katastrophenmanagement. Sprecher Daniel Mukic sagte, dass 27 von ihnen durch trockene Blätter, Gras und Sträucher verursacht wurden. Die Feuer fingen, während 11 Müllbehälter ebenfalls Feuer fingen. In 7 Fällen mussten Feuerwehrleute ein Feuer löschen, das durch die Überreste von Feuerwerkskörpern verursacht wurde. Auch mehrere Garagen, Dächer und Balkone brannten aus. Insgesamt wurden 10 Gebäude und 2 Autos durch einen Brand beschädigt. Die Nationale Generaldirektion für Katastrophenmanagement erhielt am Silvesternacht 177 Anrufe. Die Feuerwehrleute mussten sich an 21 Bränden beteiligen und in 50 Fällen eine technische Rettung durchführen. Die ungarische Migrationspolitik habe sich nicht geändert und die Regierung unterstütze weder illegale Einwanderung noch Neuansiedlung, betonte der Heimatschutzberater des Premierministers. György Bakondi erklärte, das Kabinett biete die Voraussetzungen für den Schutz der ungarischen Grenzen und erlaube keinen politischen Druck. Wir werden unser Möglichstes tun, um die Sicherheit der Ungarn, die Grenzen und die innere Sicherheit des Landes zu gewährleisten, sagte er. Er erklärte, dass zwischen Januar und Ende September dieses Jahres 473.215 Asylanträge in der Europäischen Union eingereicht wurden, ein Anstieg von 8,6% gegenüber 2018. Die EU-Grenzbehörde Frontex berichtete von 120.000 illegalen Grenzübertritten zwischen Januar und Ende Oktober 2019, fügte er hinzu. Hunderttausende Menschen begrüßten das neue Jahr in den größeren britischen Städten eine Stunde später als in Mitteleuropa wegen der Zeitverschiebung. Premierminister Boris Johnson sagte, dass in einem Monat eine neue Ära in der Geschichte des Vereinigten Königreichs beginnen wird und die Bezugnahme auf die Frist für den Brexit Ende Januar. Schätzungen zufolge haben 250.000 Menschen das 12-minütige Feuerwerk am Ufer der Themse und an anderen Orten in ganz London gesehen. Das Feuerwerk begann, als der Big Ben, der Wahrzeichen des Parlaments, um Mitternacht läutete. In seiner Neujahresrede aus der Downing Street sagte der Tory-Premierminister Boris Johnson, dass das Vereinigte Königreich sich von Spaltung, Hass und den Unsicherheiten verabschieden kann, die das öffentliche Leben während des Brexit-Prozesses so lange belastet haben. Eine neue Ära beginnt in der Geschichte des Vereinigten Königreichs. Johnson sagte, seine oberste Priorität für das neue Jahr sei es, den Wünschen der Wähler zu entsprechen und das Vereinigte Königreich aus der Europäischen Union herauszuführen. Ein maskierter Angreifer stach in einem Rabbinerhaus im Bundesstaat New York 5 Menschen und entfloh, meldete die Polizei und eine jüdische Organisation. Dutzende von Menschen feierten die Chanukka im Haus. Die Verletzten wurden alle ins Krankenhaus eingeliefert. 2 von ihnen befinden sich in einem kritischen Zustand, berichtete der Orthodox Jewish Public Affairs Council. Später schrieb die Nachrichtenagentur AP, dass der Zustand der Opfer unbekannt sei. Der Angriff ereignete sich in Mondsey, 50 Kilometer nördlich von New York City. 1 oder 2 Stunden später sagte ein Polizeichef, die Polizei habe ein verdächtiges Fahrzeug gefunden und suche nach einem Mann, der verdächtigt wird, den Angriff begangen zu haben. Die Staatspolizei hat dies nicht bestätigt. Die Behörden wissen nichts über die Ursache dieses Angriffes. Andrew Cuomo, der Gouverneur von New York, und Letitia James, die Generalstaatsanwältin, verurteilten den Angriff in einer offiziellen Erklärung.
Die Hamas-Terrororganisation, die den Gazastreifen verwaltet, hat die palästinensische Autonomiebehörde beschuldigt, Informationen an Israel weitergegeben zu haben, um den palästinensischen Befehlshaber des islamistischen Dschihad, Baha Abu al-Attar, zu liquidieren. Das Hamas-Innenministerium sagte, es habe eine Nachrichtenzelle festgenommen, die Informationen über einen Terroristenanführer sammelte, dessen gezielte Liquidation am 12. November einen zweitägigen intensiven Kampf zwischen Israel und dem palästinensischen islamistischen Dschihad auslöste. Die Fatah-Partei von Mahmoud Abbas nannte die Behauptung falsch. Die Hamas-Erklärung stellt fest, dass die von der palästinensischen Autonomiebehörde bereitgestellten Informationen erheblich zur Operation beigetragen haben, obwohl Israel direkt für den Tod von Attar verantwortlich ist. Die Hamas behauptete ferner, die Untersuchung habe Materialien und Beweise aufgedeckt, die die Beteiligung der palästinensischen Autonomiebehörde an dem Angriff belegen. Der Chef der israelischen Luftwaffe, Amikam Norkin, wies auf die Überlegenheit der israelischen Streitkräfte in der Luft als ein kritisches Merkmal der nationalen Sicherheitsstrategie des Landes hin, insbesondere in Bezug auf den aktuellen Stand der Dinge, den israelische Beamte als Krieg zwischen den Kriegen bezeichnen. Überlegenheit in der Luft ist der Schlüssel zur regionalen Stabilität, sagte Norkin auf einer Konferenz der Finanzzeitung Calculist. Durch unsere Überlegenheit in der Luft können wir Stärke ausstrahlen. Trotz seiner Dominanz in der Region stehe Israel nach wie vor erheblichen Herausforderungen. Meine Mission ist es, die Einsatzfreiheit der Luftwaffe und die Freiheit der IDF zu wahren, in verschiedenen Bereichen tätig zu sein. Und dies wird immer schwieriger, sagte er. Im Norden stehen wir vor einem der dichtesten Flugkörperarrays der Welt, sagte Norkin und bezog sich auf eine Reihe russischer Luftverteidigungsanlagen. Als er die S-300 erwähnte, ein mächtiges Luftverteidigungssystem, das Russland letztes Jahr an Syrien verkauft hatte, schien der Befehlshaber der Luftwaffe zu bestätigen, dass die Flugabwehrwaffe funktionsfähig war, wie es bereits lange vermutet wurde. Und schließlich zum Wetter. Am Samstag kommt eine Kaltfront mit starken West- und Nordwestwinden, vereinzelten Regen, Schnee und Schneeregen. Die Temperaturen liegen im Nordosten zwischen -2 und +2 Grad und anderswo zwischen +4 und +9 Grad. Am Sonntagmorgen ist mit einigen Niederschlägen zu rechnen. Am Montag ist es jedoch landesweit sonnig. Der Nordwind wird am Sonntag besonders in der Region Transdanubien stark. Die Temperaturen liegen am Sonntag zwischen 2 und 6 Grad und am Montag zwischen 1 und 4 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à HettitV. Je m'appelle Peter Gardosch et ce sont les titres en français. Les feux d'artifice de la Saint-Sylvestre ont causé plus de 50 incendies, a indiqué le porte-parole de la Direction générale nationale de gestion des situations de catastrophe OKF. Daniel Mokic a précisé qu'à 27 endroits, des feuilles mortes, de l'herbe sèche, des tuyas ou des boissons se sont embrassés, tandis qu'à 11 endroits, des poubelles ou des conteneurs ont pris feu. Dans ce cas, les pompiers ont dû attendre les résidus des feux d'artifice brûlés et laissés à l'abandon. Des incendies se sont déclarés dans des garages, sur les toits et des balcons, au total dans 10 bâtiments et 2 voitures. Le jour de la Saint-Sylvestre, les centres de contrôle d'opération de gestion des catastrophes ont reçu au total 177 appels d'urgence. Les pompiers ont pu intervenir pour arrêter 81 incendies et ils ont réalisé 50 sauvetages techniques. La politique en matière d'immigration de la Hongrie n'a pas changé. Le gouvernement ne soutient ni l'immigration illégale, ni la répartition et l'installation des migrants, a souligné le conseiller principal de sécurité intérieure du Premier ministre. György Bakondi a précisé que le gouvernement garantissait les conditions pour que les frontières de la Hongrie soient protégées et ne céderaient pas aux pressions. Nous ferons tout ce qui est possible pour maintenir la sécurité des Hongrois, des frontières et de la Hongrie, a-t-il affirmé.
Il a rappelé qu'entre janvier et septembre de l'année dernière, 473 215 demandes d'aide ont été présentées dans l'Union européenne, ce qui correspond à une augmentation de 8,6% par rapport à 2018. Selon le rapport de Frontex, organisme de surveillance des frontières de l'UE, dans la période de janvier à fin octobre 2019, 120 000 personnes ont franchi illégalement les frontières. En raison du décalage horaire, plusieurs milliers de personnes ont célébré la nouvelle année dans les grandes villes britanniques 1 heure plus tard par rapport au continent. Dans son discours du Nouvel An, le Premier ministre Boris Johnson a précisé en faisant au Brexit prévu pour fin janvier que dans un mois, un nouveau chapitre commencerait dans l'histoire du Royaume-Uni. Selon les estimations sur les quais de la Tamise et dans d'autres sites londoniens, 250 000 de personnes ont contemplé le feu d'artifice qui a commencé au signal donné à minuit par le Big Ben, horloge mondialement connue du Parlement et qui a duré de 12 minutes. Dans ses vœux de nouvelles publiés par le 10 Downing Street, le Premier ministre britannique issu du Parti conservateur a fait référence au débat qui avait accompagné le processus du Brexit et il a précisé qu'en disant au revoir à l'année 2019, le Royaume-Uni pouvait également tourner la page de la division, de la rancœur et de l'incertitude pensant depuis si longtemps sur la vie publique afin d'ouvrir un nouveau chapitre de son histoire. M. Johnson a déclaré que le premier point à son ordre du jour de cette année serait de faire sortir le pays de l'Union européenne conformément à la volonté des électeurs. Dans l'État de New York, au domicile du rabbin, un assaillant masqué a poignardé 5 personnes, puis il a pris la fuite. On a indiqué la police et une organisation juive. Dans cette maison, plusieurs dizaines de personnes se sont réunies pour célébrer la fête d'Hanouka. Les blessés ont tous été hospitalisés. 2 d'entre eux sont dans un état grave, a informé le Conseil juif orthodoxe des affaires publiques. Plus tard, l'agent de presse AP a écrit que personne ne savait dans quel état étaient les blessés. L'attaque est survenue à Monsey, située à 52 km au nord de la ville de New York. Quelques heures après les faits, un commissaire de police a indiqué qu'un véhicule suspect avait été trouvé et qu'un suspect était recherché. Ces propos n'ont pas été confirmés par la police d'État. Les autorités n'ont encore rien relevé sur les motifs de l'attaque. Dans leur communiqué, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, et la procureure générale de l'État, Noticias James, ont déploré l'attaque. L'organisation terroriste Hamas, qui tient la bande de Gaza sous son contrôle, a accusé l'autorité palestinienne d'avoir transmis des informations à Israël pour faciliter l'élimination du leader du mouvement du djihad islamique en Palestine, Baha Abu al-Atta. Le ministre de l'Intérieur du Hamas a indiqué que ses forces de sécurité avaient arrêté une cellule de responsables des renseignements qui avait réuni des informations sur le leader du groupe terroriste dont l'assassinat ciblé avait entraîné de lourdes charges de feu entre Israël et le mouvement du djihad islamique en Palestine. Le Fatah, parti de Mahmoud Abbas, a qualifié cette affirmation de mensongère. Le communiqué du Hamas rappelle que bien qu'Israël soit directement responsable de la mort d'Abu al-Atta, les informations fournies par l'autorité palestinienne ont grandement contribué à l'opération. Le Hamas a également affirmé que l'enquête avait révélé des dossiers et des preuves confirmant la participation de l'autorité palestinienne à l'attaque. Le commandant de l'armée de l'air israélien, le général Amikam Norkin, a vanté la supériorité aérienne des forces de défense israéliennes comme un élément essentiel de la stratégie de sécurité nationale du pays et en particulier dans l'état actuel des choses qualifiées de guerre entre les guerres. La supériorité aérienne est la clé de la stabilité régionale, a dit M. Norkin au cours d'un événement organisé par le journal calcaliste. Grâce à notre supériorité aérienne, nous sommes capables de faire rayonner notre force.
Il a noté que l'armée de l'air, bien qu'elle soit dominante dans la région, était toujours confrontée à des défis considérables. Ma mission est de préserver la liberté d'opération de l'armée aérienne, la liberté d'opérer des forces de défense israéliennes dans différents sites, et cela devient de plus en plus difficile. Dans le nord, nous faisons face à l'un des réseaux de missiles sol-air les plus denses au monde, a déclaré M. Norkin, faisant référence à une série de batteries de défense aérienne de fabrication russe, en mentionnant le S-300, un puissant système de défense aérienne que la Russie a fourni à la Syrie l'année dernière. Le commandant de l'armée de l'air a confirmé que l'arme antiaérienne était opérationnelle, comme on l'a soupçonné depuis longtemps. Et finalement, pour les météos, pendant la journée de samedi, les vents d'ouest et de nord-ouest se lèveront et apporteront une vague de froid avec les pluies faibles dans des régions du nord, avec la pluie mêlée de neige, éventuellement de la neige et à certains endroits de la pluie verglaçante. Au nord-est, il fera entre -2 et +2 degrés. Dans les autres régions, les températures évolueront entre 4 et 9 degrés. Pendant la première partie de la journée de dimanche, il y aura encore de faibles précipitations, tandis qu'un temps ensoleillé est prévu pour lundi à dimanche. Le vent du nord sera fort, voire violent dans plusieurs régions de la Transdanubie. Dimanche, les températures monteront entre 2 et 6 degrés. Lundi, les températures maximales se situeront entre 1 et 4 degrés. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet ittv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Los fuegos artificiales de la noche de fin de año causaron más de 50 incendios, informa el portavoz de la Dirección General Nacional de Protección Civil OKF. Daniel Mukic, quien destacó en más de 27 lugares ardió la hojarasca, la hierba seca, la tuya o los arbustos, y en 11 sitios los contenedores de basura. En 7 ocasiones, los bomberos debían sofocar el fuego causado por los restos de los fuegos artificiales abandonados. 10 edificios se incendiaron, garajes, techos y balcones, y se produjeron daños en los vehículos por consecuencia de los fuegos artificiales. El último día del año llegaron al Centro de Operaciones de Protección Civil un total de 177 llamadas de socorro. Los bomberos debían intervenir en 81 incendios, ejecutando 50 operaciones de rescate técnico. No hay cambios en la política migratoria de Hungría. El gobierno no apoya ni las inmigraciones ilegales ni tampoco los establecimientos, subrayó el consejero superior de Seguridad Nacional del presidente de gobierno. György Bakondi estableció el gabinete asegurar las condiciones para la protección de las fronteras de Hungría y no cede ante ninguna presión política. Vamos a hacer todo lo posible para conservar la seguridad interna de los húngaros de las fronteras y de Hungría, subrayó. Dio a conocer que entre el mes de enero y finales de septiembre del año pasado en la Unión Europea se presentaron un total de 473.215 solicitudes de asilo, que muestra un crecimiento de 8.6% con respecto al año 2018. Según el informe de Frontex, la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas, entre el mes de enero y finales de octubre de 2019, en 120.000 ocasiones cruzaron ilegalmente las fronteras, agregó. Centenares de miles de personas celebraron el Año Nuevo en las grandes metrópolis británicas con un retraso de 1 hora por consecuencia del cambio horario.
El primer Boris Johnson, haciendo referencia a la cesión de la membresía británica de la UE, en su mensaje de Año Nuevo subrayó que dentro de un mes podrá abrirse un nuevo capítulo en la historia del Reino Unido. Según los cálculos, en las orillas de Támesis y en otros escenarios de Londres, 250,000 de personas vieron los fuegos artificiales de 12 minutos iniciados al compás de las campanadas del mundialmente famoso reloj de la torre del Parlamento británico Big Ben que dieron a la medianoche. El premier británico del Partido Conservador, Boris Johnson, en su mensaje de Año Nuevo, publicado por Downing Street, al hacer referencia a las discusiones en torno al proceso del Brexit, subrayó: junto con el año 2019, el Reino Unido podrá decir adiós también a la división, al odio y a la inseguridad que pesaba durante tanto tiempo en la vida pública, pudiendo abrir un nuevo capítulo en su historia. Johnson afirmó: el primer punto de su orden del día de este año es darle baja al país en la Unión Europea, cumpliendo así la voluntad de los electores. Un agresor enmascarado apuñaló a 5 personas en el hogar de un rabino del estado de Nueva York y luego se fugó, informó la policía y una organización judía. En el hogar del rabino, decenas de personas celebraron la Hanukkah. Todos los heridos fueron hospitalizados. 2 de ellos están en estado crítico, comunicó el Consejo Ortodoxo de Asuntos Públicos Judíos. Más tarde, la agencia noticiosa AP informó que se desconoce el estado de los heridos. La agresión se produjo en Monsey, 50 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York. Un capitán de la policía, un par de horas más tarde, dijo que la policía halló un vehículo sospechoso y se dio orden de busca y captura a un sospechoso de perpetrar el crimen. Tal circunstancia no ha sido confirmada por la policía de estado. De momento, las autoridades no han informado si saben algo sobre el motivo de la agresión. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y la fiscal general del estado, Noticias James, condenaron públicamente la agresión en un comunicado la agresión. La organización terrorista Hamas, que domina la franja de Gaza, acusó a la Autoridad Nacional Palestina de suministrar informaciones a Israel para ayudar a la aniquilación del comandante líder de la Yihad Islámica Palestina, Baja Abu al-Ata. El Ministerio del Interior de Hamas comunicó que detuvo a una célula de espionaje que recopilaba informaciones sobre el líder terrorista, cuya aniquilación provocó el 12 de noviembre unos intensos combates de 2 días entre Israel y la Yihad Islámica Palestina. El partido del Fatah de Mahmoud Abbas calificó de falsa esta información. Según la declaración de Hamas, aunque por la muerte de Atta es responsable directo sea Israel, las informaciones suministradas por la Autoridad Nacional Palestina contribuyeron sustancialmente al éxito de la operación. Asimismo, Hamas afirmó que las investigaciones revelaron materiales y pruebas que demuestran la participación de la Autoridad Nacional Palestina en la acción. El mayor general Amikam Norkin, comandante de la Fuerza Aérea Israelí, calificó la superioridad aérea de la defensa israelí como elemento sustancial de la estrategia de la seguridad nacional del país, sobre todo en la actual situación denominada guerra entre guerras. La clave de la estabilidad regional es la superioridad aérea, dijo Norkin en un acto del periódico Calcalist. Gracias a nuestra superioridad aérea, somos capaces de demostrar fuerza. A pesar de la fuerza aérea de Israel es dominante en la región, sigue enfrentándose a importantes desafíos. Mi misión es salvaguardar el libre funcionamiento de nuestra fuerza aérea y la libre actuación de las fuerzas defensivas israelíes en diferentes escenarios, y esto constituye un desafío cada vez más grande. En el norte debemos enfrentarnos a los sistemas de misiles tierra-aérea más densamente alienados del mundo, dijo Norkin, haciendo referencia a las baterías antiaéreas de fabricación rusa.
con la mención al potente sistema antiaéreo S-300 que vendió Rusia a Siria el año pasado, el comandante de la Fuerza Aérea confirmó que esta arma antiaérea es capaz de funcionar tal como se viene sospechando desde hace algún tiempo. Y finalmente, por el tiempo, el sábado entrará un frente frío con vientos del norte y noreste durante el día, lluvias esporádicas, nevadas y lluvias en el norte y noreste, en algunos puntos con lluvias torrenciales. La temperatura oscilará entre los 2 grados bajo cero y 2 grados sobre cero al noreste y entre los 4 y 9 grados en el resto del país. El domingo, al principio del día, habrá algo de precipitaciones. En cambio, el lunes hay previsiones de sol durante todo el día. El domingo, el viento del norte estará acompañado por ráfagas tormentosas en el Transdanubio. El domingo, las temperaturas máximas estarán entre los 6 y el lunes entre 1 y 4 grados. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.ttv.com o www.breuerpress.com. Muchas gracias por su atención y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. יותר מ-50 שרפות נגרמו עקב זיקוקים בחגיגות השנה האזרחית החדשה, כך אמר דובר המינהל הלאומי לניהול אסונות, או KF. דניאל מוקיץ כתב ב-27 מוקדים עשבים יבשים ושיחים נדלקו, וב-11 מקומות הוצתו פחים ומחולות אשפה. ב7 מקרים נאלצו הכבאים לכבות את שאריות הזיקוקים שנותרו מאחור. היו מוסכים, גגות ומרפסות שנשרפו, מה שגרם לסך הכל להרס ב10 בניינים ו2 מכוניות בגלל זיקוקים. ביום השנה החדשה התקבלו 177 קריאות חירום במרכזי הפיקוח של ניהול האסונות. הכבאים נאלצו להתערב ב81 שריפות וביצעו 50 חילוצים טכניים. מדיניות ההגירה של הונגריה לא השתנתה והממשלה אינה תומכת בהגירה הבלתי חוקית או ביישוב מחדש. כך הדגישה היועצת לביטחון פנים של ראש הממשלה. גיאורגי בקונדי הצהיר כי הקבינט סיפק את התנאים להגנה על גבולות הונגריה ולא אפשר שום לחץ פוליטי. נעשה את מרב המאמצים לשמור על ביטחונם של ההונגרים, הגבולות והונגריה, כך אמר. הוא הסביר כי בין ינואר לסוף ספטמבר השנה הוגשו באיחוד האירופי 473,215 בקשות מקלט, עלייה של 8.6% לעומת 2018. סוכנות משמר הגבול של האיחוד האירופי, פרונטקס, דיווחה על 120,000 מעברי גבול בלתי חוקיים בין ינואר לסוף אוקטובר 2019, כך הוסיף. מאות אלפים חגגו את השנה החדשה בערי בריטניה, שעה אחרי היבשת עקב הפרש השעה. ראש הממשלה בוריס ג'ונסון, בהתייחסו לסוף החברות הבריטית באיחוד האירופי בסוף ינואר, אמר בהודעת השנה החדשה כי פרק חדש יכול להתחיל בתולדות בריטניה בעוד כחודש. בלונדון מעריכים כ250,000 איש צפו בתצוגת הזיקוקים בת 12 הדקות על גדת נהר התמזה ומקומות אחרים, שהחלה בצליל הפעמון של ביג בן, שעון המגדל המפורסם בעולם של הפרלמנט, שסימן את חצות הלילה. ראש ממשלת בריטניה השמרני בוריס ג'ונסון אמר בהודעת השנה החדשה מרחוב דאונינג בהתייחסו לוויכוח סביב תהליך הברקזיט כי אם שנת 2019 בריטניה יכולה להיפרד מתקופה של אומה מחולקת, שנאה וכל כך הרבה חוסר ודאות בחיים הציבוריים ויכולה לפתוח פרק חדש בהיסטוריה שלה. ג'ונסון אמר כי הסעיף הראשון של סדר יומו השנה היה להוציא את המדינה מהאיחוד האירופי עם רצון הבוחרים. תוקף רעול פנים דקר 5 אנשים בביתו של רב במדינת ניו יורק ואז נמלט, כך מסרו שוטרים וארגון יהודי מקומי. באותו זמן חגגו עשרות אנשים את חג החנוכה בבית. הפצועים הושפזו כולם, 2 מהם במצב אנוש, כך דיווחה מועצת הרווחה היהודית האורתודוקסית. בהמשך כתבה סוכנות הידיעות AP כי לא ידוע באיזה מצב הפצועים. הפיגוע אירע במונסי 50 קילומטרים צפונית מהעיר ניו יורק. כעבור שעה או שעתיים נמסר מהמשטרה כי נמצא רכב חשוד ואדם החשוד בביצוע הפיגוע. משטרת המדינה לא אישרה זאת. הרשויות טרם אמרו כי הן יודעות דבר על סיבת הפיגוע. אנדרו קואומו מושל ניו יורק ולטיציה ג'יימס פרקליטת המדינה גינו את הפיגוע.
ארגון הטרור חמאס בעזה האשים את הרשות הפלסטינית במתן מידע לישראל ושסייע במיגור מפקד הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני באבו אל-עטה. ממשרד הפנים של חמאס נמסר כי הוא עצר תא מודיעיני אוסף מידע על מנהיג הטרור שחיסולו ב-12 בנובמבר עורר לחימה אינטנסיבית בת יומיים בין ישראל לג'יהאד האסלאמי. מפלגתו של אבו מאזן כינתה את האשמה כוזבת. בהצהרת חמאס מציינים כי למרות שישראל אחראית ישירות למותו של עטה, המידע שהועבר על ידי הרשות הפלסטינית תרם משמעותית למבצע. חמאס הוסיף וטען כי החקירה חשפה חומרים וראיות שהוכיחו את מעורבותו של הרשות הפלסטינית בפיגוע. ראש חיל האוויר הישראלי עמיקם נורקין תיאר את עליונותו האווירית של כוח ההגנה הישראלי כגורם קריטי באסטרטגיית הביטחון הלאומי במדינה, במיוחד במה שמכונה כיום מלחמה בין מלחמות. עליונות אווירית היא המפתח ליציבות אזורית, כך אמר נורקין לעיתון כלכליסט. אנו מסוגלים להקרין כוח באמצעות העליונות האווירית שלנו. למרות הדומיננטיות של חיל האוויר הישראלי באזור, הוא עדיין מתמודד עם אתגרים משמעותיים. המשימה שלי היא לשמור על עצמאות חיל האוויר וכוחות הביטחון הישראלים בזירות שונות, וזה אתגר הולך וגובר. בצפון אנו עומדים בפני אחת ממערכות הטילים קרקע אוויר הצפופות ביותר בעולם. כך אמר נורקין בהתייחסו לטילי נ"מ מתוצרת רוסיה. בהתייחס למערכת ההגנה האווירית בעלת הביצועים הגבוהים AZ-300 שרוסיה סיפקה לסוריה בשנה שעברה, אישר מפקד חיל האוויר כי נשק ההגנה האווירי הוא בר שימוש, כפי שנחשד כבר זמן רב. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. בשבת עם רוח מערבית צפון מערבית גוברת במהלך היום, צפוי גשם קל ושלג בצפון הונגריה. הטמפרטורות חזויות לנוע בין -2 מעלות ל2 מעלות בצפון מזרח ומ4 מעלות ל9 מעלות במקומות אחרים. ביום ראשון ייתכנו מעט גשמים, אך ביום שני צפויה הרבה שמש. ביום ראשון הרוחות הצפוניות עשויות להיות מלוות במשאבים חזקים וסוערים מערבית לדנובה. ביום ראשון ניתן יהיה למדוד בין 2 מעלות ל6 מעלות, וביום שני בין מעלה ל4 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.